Since the beginning of earth history, Sri Aurobindo has always presided over the great earthly transformations under one form or another, one name or another. पृथ्वी इतिहासर आरंभ कालरू ही श्री अरविंद बृहत जावतीय विश्व रूपांतर प्रक्रिया उपरे अधिष्ठाता रूपे अवस्थित रहिछन्ति। कौनसी ना कौनसी रूपरे तथा कौनसी ना कौनसी नामरे अवस्थित रहिछन्ति। हे परम परित्राणर चेतना प्रभु श्री अरविंद, अविमिश्र आनंदर स्रोतस्विनी धारा, कृपामयी दिव्य जननी, तुमरी पदार बिंदरे हृदय शतकोटी प्रणाम जनाई आरंभ करुछु आज संध्यार श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम को। दूर दूरांतरे रही सुद्धा एकत्वर बलय भितर उपस्थित समस्त मातृ अभिप्सम उपा भाई मानू अंतरर प्रणाम। कार्यक्रम प्रारंभ श्रद्धापूर्ण भाव सह निरवित हृदय किछि समय ध्यानस्थ हेबा मां ऑर्गन म्यूजिक सहित साइलेंट। ସେହି ପରମଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରୁ ନିକଟତମ ହେବାର ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟର ସହ ବାଢ଼ିଦେବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆଉ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ। ସଙ୍ଗୀତା ଆପଙ୍କ ମାତୃବନ୍ଦନା ସହ ସଙ୍ଗୀତା। ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ तुमको पाइब किए, तुमे न चाहिले राति की सकाळ हुए, तुमे न चाहिले तुमको पाइब किए, तुमे न चाहिले राति की सकाळ हुए, तुमे न चाहिले हली की पारिब पतर, तुमे न चाहिले नई छुईब की सागर, तुमे न चाहिले हली की पारिब पतर, तुमे न चाहिले नई छुईब की सागर, तुमरी दयारे कोइले मधुरे गाए, तुमे न चाहिले राति की सकाळ हुए, तुमे न चाहिले फूल फुटिब की गछरे, तुमे न चाहिले बरसा हेब की धरारे, तुमे न चाहिले फूल फुटिब की गछरे, तुमे न चाहिले बरसा हेब की धरारे, तुमे त महान तुमको कळिब किए, तुमे न चाहिले राति की सकाळ हुए, तुमे न चाहिले तुमको पाइब किए,
तुमे न चाहिले बोहिकी पारिब पवन, तुमे न चाहिले रही पारिब कि जीवन, तुमे न चाहिले बोहिकी पारिब पवन, तुमे न चाहिले रही पारिब कि जीवन, तुम लीला सते बुझिबा सहज नुहे, तुमे न चाहिले राति कि सकाळ हुए, तुमे न चाहिले तुमको पाइब किए, तुमे न चाहिले राति कि सकाळ हुए, तुमे न चाहिले राति कि सकाळ हुए, तुमे न चाहिले राति कि सकाळ हुए। सतरे घटुथिबा प्रतिटी घटना भितरे से ही तो प्रच्छन्न रूपे विद्यमान, तांकरी इच्छारे तांकरी सहमतिरे ही तो सृष्टि सकल अग्रगतिर अभिमुखे। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बा। यही भावपूर्ण प्रार्थनाटी भितरे मांकर सेही मूर्त उपस्थिति को सबरी हृदय जेपरी उपलब्धि नहीं आसी पारिछि। अनेक अनेक कृतज्ञता मांक निकटरे। कार्यक्रमर परवर्ती पर्याय मंत्रमयी सावित्रीर धारावाहिक आलोचना, जहाको अति सावलील सुंदर भावे हृदय बुझिबा भली बुझाई आसुछंती भुवनेश्वर आमर प्रिय सरोज भाई। आजिर आलोच्य विषय बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड, कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सटल मैटर, 163 लाइन्स रु आजिर आलोचना आरंभ। भाई को अनुरोध से तांकर आलोच्य विषय को उपस्थापन करंतु। भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई भौणी मान को शुभेच्छा, नमस्कार, स्वागत, शुभ संध्या एवं वंदे मातरम। आम जो काली सारी जो वाक्य सहित से वाक्य को पुणी थे देखि नवा एवं पृथ्वीर वर्णना दिया जाउची। Thus for an inconscient, prostrate, dense, inert, sunk into inanimate and torpid drowse, earth lay a drug of sleep, forced to create by a subconscient yearning memory left from a happiness dead before she was born, an alien wonder on her senseless breast. प्रकृति पृथ्वीर जो अवस्था ये हूँ एक स्खलित निश्चेतन व्यर्थ गाढ़ एवं अषाढ़ निष्प्राण एवं तामस तंद्रा रे ये निमज्जित पृथ्वी एवं ये पृथ्वी एमती पड़ी रही गोटे दुर्भार निद भितर एवं बाध्य सृष्टि करने क्या द्वारा ना एक सबकन्सिएंट यर्निंग मेमोरी एक अवचेतनार एक उन्मुखी स्मृति द्वारा सी जबरदस्ती बाध्य किसी सृष्टि करने एवं ये जो स्मृति आसी कौटू जे सी जन्म हवा पूर्व ये पृथ्वी जन्म नवा पूर्व जो हैप्पीनेस जो एक सुखर स्मृति ताठू विच्छिन्न होकर आसी से स्मृति ये जन्म हवा पूर्व सतेन्दी मरी जाए किंतु से स्मृति रे उन्मुखी उद्बुद्ध से किसी करने किसी सृष्टि करने बाध्य होई एन एलियन वंडर ऑन हर सेंसलेस ब्रेस्ट एवं तार ये जो अषाढ़ वक्षरे एक विदेशी विस्मय ये जहाँ सब सृष्टि होती
ପୃଥିବୀ ସତେଜ ସ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଖାଲି ପଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ପଙ୍କର ମୁଖୋଶ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଇଏ ସ୍ଖଳିତ ନିଶ୍ଚେତନ ଅସାଡ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ଗାଢ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଜବରଦସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହିଛି ତାର ଏକ ସ୍ମୃତି। ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ହଉଛି ସିଏ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୁଖତର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ମୃତି ମରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ସ୍ମୃତିଟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆକୁତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ୟର୍ନିଂ, ତାରି ଯୋଗୁଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଅଷାଢ ବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ବିସ୍ମୟ ରହିଛି। ତାମାନେ ଯାହା ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ନେଟିଭ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ହୁଏତ ଚାହୁଁନଥିଲା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିମ୍ବା ଏକ ବିଦେଶୀ ବିସ୍ମୟ, ଆଲିୟନ, ଅପରିଚିତ, ପୃଥିବୀର ବିଲକୁଲ ପରିଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ ଯାଏଁ ଆମେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଆଶାବାଦର ବାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। This Maya must harbor the orchid and the rose. From her blind, unwilling substance must emerge a beauty that belongs to happier spheres. ये जो पंख माया ये कर्दम पृथ्वी पर रही आमको देखा जाऊँ ये भाया, ये दिने मस्ट हार्बर दि अर्किड एंड दि रोज। ये दिने धारण करिवो अर्किड एवं गोलाप। अर्किड आप जानते तार आड़िया तर्जमा किसी ना, सी गोटे अर्नामेंटाल प्लांट, तार फूलटा चमत्कार एवं बेले बेले आप फ्लोरिस्ट पाखे पाइबे अर्किड फूल बहुत कॉस्टली, बहुत कॉस्टली। गोटे स्टेम गोटे 200-250 टका नेबे अर्किड एवं बेले बेले सबू फ्लोरिस्ट पाखे आप पाइबेनि अर्किड। एवं अर्किड विभिन्न रंग रही। अर्किड चाष आम ओडिशा भी बहुत कम करा जाउछि, वेस्ट बेंगल ना आंध्र को आसे अर्किड एवं केवल स्वतंत्र भाव में किसी फ्लोरिस्ट पाखे से मिल कहीं ये एक विदेशी गछ ओरिजिनाली, किंतु भारत में से कले कमर्शियली से कर्दम दिस माया मस्ट हार्बर द अर्किड एंड द रोज। ये पंख ये कर्दम किसी हम ना बोली भावुचु, किंतु यार एक भवितव्य रही, यार भितर अर्किड एवं गोलाप ए कर्दम धारण करिवो। खाली से नुहे, फ्रॉम हर ब्लाइंड अनविलिंग सब्सटेंस मस्ट इमर्ज ए ब्यूटी दैट बिलोंग्स टू हैप्पियर स्फीयर्स। एवं यार जो अंध अनिच्छुक उपादान भितरु गोटे अंध अनिच्छुक उपादान रही, कारण तो निश्चेतना रही, गोटे जड़ रही एवं जड़ हूँ साधारण भाव में किसी परिवर्तन हाँपाई से बिल्कुल राजी नुह। आम माँ बही पढ़ुचे श्रीराम कहते जड़र एक क्वालिटी रही, गुण रही, से परिवर्तन विमुखता। जड़ इट डजंट वांट टू चेंज। एवं आमर जो रूपांतर कथा पड़ी से रूपांतर सर्वशेष पर्याय हूँ जड़र रूपांतर। मन रूपांतरित हो जाए, प्राणर मध्य संभावना अच्छी हो जाए, जड़र मध्य संभावना अच्छी, किंतु से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल गोटे सबुठ कष्टकर काम। अतएव यही जो जड़ भितरु तार जो अंध अनिच्छुक उपादान भितरु ए ब्यूटी मस्ट इमर्ज दैट बिलोंग्स टू हैप्पियर स्फीयर्स। एमिति एक सौंदर्यता भितरु बाहरिबो इमर्ज एवं भितरु उठिबो एक आनंदमय लोकराजीर सुषमा बा सौंदर्य। आनंदमय लोकराजीर हैप्पियर स्फीयर्स गोटे आनंदमय जगह सब रही, क्षेत्र रही, से आनंदमय क्षेत्र क्षेत्र को बिलोंग करुवा एक सौंदर्य पृथ्वीर ये अंध अनिच्छुक उपादान भितर बाहर उठिबो एवं ये पृथ्वीर कर्दम अर्किड एवं गोलाप को धारण कर। यही हूँ आम संभावना। गभीर आशावादर बाणी आमको श्री अरविंद शुणाउछन्ति जे पृथ्वी एभली अवस्था हुए तो वर्तमान थाई पारे,
किंतु यार जो भवितव्य रही से एक दिव्य भवितव्य। ये पंख हो पारे हुए तो आम विश्वास कर ये पंख भितर कौन जन्म नब कि जन्म न नब। से कहते दिस माया मस्ट हार्बर द ऑर्किड एंड द रोज। मु बारंबार कही आगुरी आम कही जो मस्ट मोडाल टा लगे मस्ट मोडाल अर्थ हूँ निश्चित भाव में हम एक निश्चितार्थ थिले ही मस्ट मोडाल लगा जाए। जो आम कहे आम कहूचे यू मस्ट डू इट इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑर्डर। तते निश्चित करने पड़ो। जदि आम कहे यू शुड डू इट तो तुम एटा करवा उचित किंतु करिवो कि न करिवो से दायित्व आमर नुहे। आम कहूचे यू शुड डू इट इट इज ए सजेशन। किंतु मस्ट जो कहुची जोटा निश्चित भाव में घटवाक जाऊँगी से अर्थ में मस्ट लगा जाए। तेणु श्रीराम से मोडालिटी लगे दिस माया मस्ट हार्बर द ऑर्किड एंड द रोज। यही पंख यही कर्दम ऑर्किड एवं गोलाप को धारण करिवो एवं तार अंध अनिच्छुक उपादान भितर एक सौंदर्य उठिबो जोटा कि आनंदमय लोकराजी थिबा जो सौंदर्य से सौंदर्य यार अंध अनिच्छुक उपादान भितर बाहरी आसो बा ऊर्ध्वक उठिबो इमर्ज। तेणु वर्तमान पृथ्वी जहाँ दिशुची ये पृथ्वी की आम जमी भाव में भावुचे ये पृथ्वी बोली से कहते ये कर्दम थाऊ बा जहाँ थाऊ ये पृथ्वी रे यही जिनस ही घटो। ये जो तथाकथित पंख बा कर्दम ये निश्चित ना या भितर ऑर्किड आसो गोलाप आसो एवं या भितर एक सौंदर्य बाहर यार जो अंध अनिच्छुक उपादान रही से सौंदर्य एक आनंदमय लोकराज सौंदर्य। तेणु ये जिनस निश्चित भाव में घटो। सो दिस माया मस्ट हार्बर द ऑर्किड एंड द रोज फ्रॉम हर ब्लाइंड अनविलिंग सब्सटेंस मस्ट इमर्ज ए ब्यूटी दैट बिलोंग्स टू हैप्पियर स्टेट्स हैप्पियर स्फीयर्स। This is the destiny bequeathed to her, as if a slain god left a golden trust to a blind force and an imprisoned soul. ये जो जिनिस पृथ्वी कहगला सी ऑर्किड एवं गोलाप को धारण करिवो ता भितर गोटे सौंदर्य उठिबो जे होची एक आनंदमय लोकराज सौंदर्य। या भितर अंध अनिच्छुक उपादान थाऊ बरं या भितर ये सब जिनिस बाहरिबो। एई डेस्टिनी यही भाग्य यही नियति पृथ्वी उत्तराधिकारी सूत्र पाई बिक्विथ। जमती फादर गोटे बाप तार जो संपत्ति को विल करके जाए मोर एतिकटा छुआ माने अछंती पुओ झियो एमाने सब एति पाइबे। सो से संपत्ति इज बिक्विथ तमाने उत्तराधिकारी सूत्र रे बाप छाड़ी जायछि तार संतान संतति मानको पाई। से बिक्विथ वार्ड लगे श्रीराम कहते पृथ्वीर यही नियति रही एटा उत्तराधिकार सूत्र रे यही नियति से लाभ कर भाग्य को से लाभ कर भाव ही सृष्टि जीव यही भाव ही विवर्तन चलो यही भाव ही चेतनार जय यात्रा आरंभ हम एमती घटो। यही नियति पृथ्वी की दि जाए एवं इट हैज बीन बिक्विथ्ड अर्थ इज डेस्टिन्ड टू डू दिस। पृथ्वी जो ये नियति सी एक उत्तराधिकार सूत्र पाई सी as if गोटे सिमिली दौरान श्री अरविंद as if a slain god left a golden trust। सते जमती एक निहत देवता स्लेन मीन्स किल्ड एक निहत देवता एक सुनार गच्छित धन छाड़ी जापी ना टू ए ब्लाइंड फोर्स एंड एन इम्प्रिजन्ड सोल एक अंध शक्ति एवं एक बंदी आत्मा को छाड़ी जाइए। पृथ्वी की जो यही नियति दि जाए तार एक कंपैरिजन दौरान श्री अरविंद गोटे सिमिली दौरान सत्यम गोटे देवता ताकू मारी दि जाए से निहत देवता अथच से तार उत्तराधिकारी सूत्र रे गोटे सुनार गच्छित धन गोल्डन ट्रस्ट
ସୁନାର କେବଳ ଗଚ୍ଛିତ ଧନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସିଏ ଛାଡି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ତ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆସିଛି ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛି, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି କି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେବତା ନିହତ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବା ନିହତ ହେଇସାରିଛି ଅଥଚ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନାର ଗଚ୍ଛିତ ଧନ ଏଇଟା ପୃଥିବୀକି ଦିଆଯିବ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନ ବା ଏଇ ସବୁ ଅଷାଢ ଜଡ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହବ। ସେ ଗୋଲାପକୁ ଧାରଣ କରିବ, ଗୋଲାପ ତା ଭିତରେ ଜନ୍ମିବ, ତା ଭିତରେ ଅର୍କିଡ୍ ଜନ୍ମିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ଅନ୍ଧ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିହତ ଦେବତା ତା ପାଇଁ ସୁନାର ଖଣି ଛାଡି ଯାଇଛି। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସୁନାର ଖଣି ଛାଡିଗଲା ଭଳିଆ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଏଇ ଡେଷ୍ଟିନି, ଏଇ ନିୟତି, ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାର ସେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ବା ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍କିଡ୍ ଜନ୍ମିବ, ଗୋଲାପ ଜନ୍ମିବ। ତା ଭିତରୁ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ଲିନେସ୍ ଥାଇକିରି ବି, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ଲିନେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟତା ଉପର ଲାଇନରେ ରହିଛି। ଇଟ୍ସ ବିୟୁଟି ଡନ୍ସ ଆୱାର ମଡ୍ ମାସ୍କ ଅଗ୍ଲିନେସ୍। ଅବଶ୍ୟ ସେଟାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡର ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମଡ୍ ମାସ୍କ ଅଗ୍ଲିନେସ୍ ସିଏ ପରିଧାନ କରିଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଖୋଶଟି ଧରିଛୁ ସେ ହଉଛି ମଡ୍ ମାସ୍କ ଅଗ୍ଲିନେସ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର କଦର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରୁ, ଏ କର୍ଦ୍ଦମ ଭିତରୁ ଗୋଲାପ ଜନ୍ମିବ, ଅର୍କିଡ୍ ଜନ୍ମିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବ। ଏବଂ ଏଇ ନିୟତି ପୃଥିବୀ ପାଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ନିହତ ଦେବତା ଏକ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସୁନାର ଖଣିଟେ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ। So this is the destiny bequeathed to her, as if a slain god left a golden trust to a blind force and an imprisoned soul. An immortal Godhead's perishable parts she must reconstitute from fragments lost, revered from a document complete elsewhere, her doubtful title to her divine name. An immortal Godhead's perishable parts, ଏକ ଅମର ଦେବ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ସବୁ, ପେରିସେବୁଲ, ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କ୍ଷଣିକ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନଶ୍ୱର। ନଶ୍ୱର, ଅବିନଶ୍ୱର। ଅବିନଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ଏବଂ ନଶ୍ୱର ହଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଯୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅମର ଦେବ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ହଉଛି ପୃଥିବୀ, ସେ ନଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି ଏଠି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ କଣ କରିବ? ସି ମଷ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫ୍ରମ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ ଲଷ୍ଟ, ଏବଂ ଲୁପ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରୁ ସେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବ। ଗୋଟେ ଅମର ଦେବଶକ୍ତିର ନଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବ, ରିକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବ। ଫ୍ରମ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ ଲଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ, ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ସବୁ, ସେ ଯୋଉ ଲଷ୍ଟ, ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଲୁପ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରୁ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଅମର ଦେବଶକ୍ତିର ନଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆକରି ଗଢିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରିୱର୍ଡ ଫ୍ରମ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଲ୍ସୱେୟାର, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦଲିଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ସେ ଦଲିଲ ଯାହା ଲେଖାଲେଖି କରିବା କଥା ସେ ଦଲିଲଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ କରିବ। ରିୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବ। ସେ ଦଲିଲ ଅନ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦଲିଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ପୃଥିବୀର ଭବିତବ୍ୟ, ସେ ସବୁ ସେ ଦଲିଲ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟଟି ଅଛି। ଅନ୍ୟଟି ଅଛି କହିଲେ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡର ରାଜ୍ୟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଲ୍ସୱେୟାର ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦଲିଲ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଲ୍ସୱେୟାର,
ये ताकू रिवर्ड नुआकरी ताकू प्रकाश करिवो ताकू पुणी थरे से लिखिवो रिवर्ड माने पुणी थरे शब्द देकरी ताकू लिखिवो रिवर्ड एठी वर्ब क्वेश्चन ताकू शेयर में से दलिलटा अन्यठी कंप्लीट हो जाइए संपूर्ण हो जाइए लेखा सरी जहाँ जहाँ हवा कथा से पूरा पूरी ठीक ठाक रही किंतु पृथ्वी में लिखा है किंतु पृथ्वी तो लिखिबो नुआ शब्द दब नुआ भाषा प्रकाश करिवो एवं यही जो लेखा लेखी से करिवो सेटा कौन हर डाउटफुल टाइटल टू हर डिवाइन नेम ये हूँ तार डाउटफुल टाइटल एक संदेहाकूल एक अधिकार टू हर डिवाइन नेम तार दिव्य नाम गोटे ता भीतर रही कारण दिव्यत्व रही पृथ्वी भितर ये दिव्य नाम को से दब गोटे डाउटफुल टाइटल कारण या भीतर देवतार अंग सब रही हुए तो नश्वर होकर अच्छी पेरिसेबल होकर अच्छी जोटा नष्ट हो संभावना से गुड़ाक अच्छी ताकू से रिकन्स्टिट्यूट करिवो जो लॉस्ट फ्रैगमेंट्स जो लुप्त भग्नांश जो लुप्त खंडित अंश भितर देवतार से जो नश्वर अंग सब रही से पुनर्गठित करिवो एवं सी मस्ट रिकन्स्टिट्यूट मस्ट मु पुणी थे से कथा कहबी श्री अरविंद अन्य कौन सी मोडाल लगे ना से मस्ट लगे मस्ट अर्थ हूँ ये जिन निश्चित घटवाक जाऊँगी एवं सी मस्ट रिवार्ड मस्ट आउ लगे ना कि तार अर्थ सी मस्ट रिवार्ड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट कंप्लीट एल्सवेयर अन्य जगार कंप्लीट होइथिबा संपूर्ण होइथिबा पूर्णांगता प्राप्त होइथिबा गोटे दलील डॉक्यूमेंट ताकू से नुआ करी नुआ शब्द रे प्रकाश करिवो एवं जोटा कि हर डाउटफुल टाइटल टू हर डिवाइन नेम एक डाउटफुल टाइटल हुए तो हेई पारे किंतु ता भीतर जो डिवाइन नेम रही दिव्य ना रही ताकू हुए तो डाउटफुल गोटे टाइटल से दे पारे किंतु या भीतर ए सब संभावना रही An immortal Godhead's perishable parts, she must reconstitute from fragments lost, revered from a document complete elsewhere, her doubtful title to her divine name. A residue, her sole inheritance, all things she carries in her selfless dust. A residue, her sole inheritance, जहाँ किसी रेसिड्यू बा परित्यक्त जहाँ किसी छाड़ी जाइए अन्य सब छाड़ी जाइए तार एकमात्र उत्तराधिकार से इनहेरिट करमती पुओ बापर जिनस को इनहेरिट करे उत्तराधिकार सूत्र पाए आम आ गोटे बिक्विथ वर्ड पाइले पुणी अनादर वर्ड लगुंट इनहेरिट एवं इनहेरिटर नाउन हूँ इनहेरिटेंस ए रेसिड्यू कारण पृथ्वी जहाँ पाई से पूर्णांग जिनिस किसी पाइनी से केवल भग्नांश पाई रेसिड्यूर अर्थ सब किसी नहीं जाइए बाकी जहाँ रहा परित्यक्त सब जिन पड़ेला आउ जहाँ रहा परित्यक्त तेणु ये परित्यक्त जिनिस हूँ तार एकमात्र उत्तराधिकार ऑल थिंग्स कैरेज इन हर शेपलेस डस्ट एवं सबू जिनिस को से बही नहीं चले तार जो शेपलेस डस्ट भितर रूपहीन धूली भितर सबू जिनिस को से बही चले ये तो रेसिड्यू होता है पारे ये परित्यक्त जहाँ किसी परित्यक्त से तार उत्तराधिकार होता है पारे किंतु या भितर तार जो रूपहीन बालुका राशि रे बाली भितर माने कर्दम भितर माटी भितर पंख भितर से सबू जिनिस को बही चले आम या पूर्व पढ़ीचे बोधे पूर्व कैंटोरे जे आम अर्थ को रेसिड्यू वर्णना कर वर्ल्ड स्टार पेज 99 आवर अर्थ इज ए फ्रैगमेंट एंड रेसिड्यू सबा शेष दी लाइन आवर अर्थ इज ए फ्रैगमेंट एंड ए रेसिड्यू ये खंड मात्र अवशेष किसी जिनिसर परित्यक्त जिनिस बा किसी जिनिसर अवशेष हर पावर इज पैक्ड विथ द स्टफ ऑफ ग्रेटर वर्ल्ड्स तेणु पुणी थे श्री अरविंद कहते आवर ये जो रेसिड्यू हर सोल इनहेरिटेंस आवर अर्थ इज ए फ्रैगमेंट एंड रेसिड्यू कहते पुणी थे रिपीट कर रेसिड्यू इज हर सोल इनहेरिटेंस ऑल थिंग्स कैरेज इन हर सेल्फलेस डस्ट जहाँ किसी परित्यक्त जहाँ किसी खंडित
ये हूँ तार उत्तराधिकार एवं तार सेपलेस डस्ट भितर तार रूपहीन बालुका धूली भितर से सबू जिन को बही चली सो a residue her soul inheritance all things she carries in her selfless dust. Her giant energy tied to petty forms in the slow tentative motion of her path with only frail blunt instruments for use she accepted as her nature's need and given to man as his stupendous work a labor to the gods impossible. Her giant energy tied to petty forms. तार विपुल सामर्थ्य जायंट एनर्जी ये पृथ्वी विपुल सामर्थ्य रही एवं अनेक समय बोधे लगे सचिन जी निजर सामर्थ्य को सी चिन्ह पारिनी निज भितर एत पोटेंशियल रही सी जिन जानी एवं मनुष्यर अवस्था से आम समस्त भितर असंख्य संभावना सब रही अपूर्व सामर्थ्य रही किंतु वी हार्डली नो इट आमे प्राय जानुना श्रीअरविंद कहते मनीष आकाश उच्चता को मापी सारे सागर गभीरता मापी सारे किंतु निज भितर कौन अच्छी सी एपर्यंत जानी निज भितर असंभव सामर्थ्य सब रही आम से विषय अचेतन ये पृथ्वी जो जायंट एनर्जी रही विपुल एकदम विराट शक्ति रही टायर्ड टू पेटी फॉर्म्स पेटी अर्थ हूँ स्मॉल छोटिया छोटिया रूप क्षुद्र रूप से आबद्ध रही पृथ्वीर कैपेसिटी अच्छी बहुत जिन कर विपुल सामर्थ्य रही कि से सामर्थ्य जाक छोटिया क्षुद्र रूप आबद्ध रही इन द स्लो टेंटेटिव मोशन ऑफ हर पावर तार जो धीर एवं अनिश्चित गति भितर ता शक्तिर मंथर धीर अनिश्चित गति टेंटेटिव टेंटेटिव माने नॉट श्योर आम जो सरकारी स्तर में कहूँ गोटे टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर कल केते लोक बेनिफिट दिया कौन गोटे टेंटेटिव टेंटेटिव अर्थ हूँ नॉट डेफिनाइट अनिश्चित तेणु तार जो गति रही शक्तिर जो गति तार से मंथर एवं अनिश्चित गति भितर with only frail blunt instruments for use तापाखरे इंस्ट्रूमेंट भी जहाँ रही जहाँ जंत्र रही से जंत्र हूँ फ्रेल क्षीण दुर्बल एवं ब्लंट ब्लंट अर्थ हूँ अंधरा जार धार ना कह क्षयित अस्त्र क्षीण एवं क्षयित जंत्र किसी रही व्यवहार करने एवं जोटा को से एक्सेप्ट एक्सेप्टेड आज हर नेचर्स नीड से ग्रहण करिछि प्रकृतिर आवश्यकता हिसाब रे तार स्वभाव आवश्यकता हिसाब से जंत्र को ग्रहण करिछि एवं सेही जंत्र को एंड गिवन टू मैन आज हिज स्टुपेंडस वर्क ए लेबर टू द गॉड्स इम्पॉसिबल एवं यही जो अस्त्र को बा जंत्र को से मनीष को देइछि तार जो विशाल काम करने स्टुपेंडस वर्क पृथ्वी पाखे ताले कौन अस्त्र रही ना ये सृष्टि पाखे मन रही प्राण रही शरीर रही एवं भितर थिवा अंतरात्मा ये जो छोटिया अस्त्र टी धरी सी ये हूँ भारी दुर्बल एवं एक ब्लंट अंथरा अस्त्र एवं से अस्त्र को से मनीष को देइछि तार जो मनीष जो विराट स्टुपेंडस एक विशाल विपुल कार्य करने को अच्छी से काम पे देइछि एवं जो काम की लेबर टू द गॉड्स इम्पॉसिबल देवता मान जो कार्य असाध्य असंभव से कार्य से मनीष को देइछि मनीष से कार्य करने से मनीष को दायित्व देइछि किंतु ता पाखरे जो जंत्र रही से जंत्र एक दुर्बल एवं अंथरा जंत्र जोटा कि मनीषर से विशाल काम से मनीष को दे पाखे विशाल शक्ति सब रही शक्ति जाक सब आबद्ध हो रही क्षुद्र क्षुद्र रूप भितर एवं तार जो शक्तिर
ମନ୍ଥର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଗତି ତାରି ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୟିତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛି ଏକ ବିଶାଳ କାମ ପାଇଁ, ବିରାଟ କାମ ପାଇଁ, ଯୋଉ କାମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଧାରା ସବୁ ଫିକ୍ସଡ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗତିଧାରା ଆଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଦେବତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ସେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ ହିଁ ସେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମଣିଷର କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ତାର ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ହବ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ହବ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ପଢିଥିଲେ, ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ will be purveyors of earth, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଇଏ ପୃଥିବୀର ସେବକ ହେଇକି ରହିବେ, କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ସବୁଠୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ମା ବହିର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହବ, ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମଣିଷକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହଉଛି ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ଦେଇଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ର, ତାର କାମ ହଉଛି ବିଶାଳ, କାରଣ ରୂପାନ୍ତର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ମଣିଷକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୟିତ, ଅଥଚ ନିଜ ଭିତରେ ତାର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମନ୍ଥର ଅନିଶ୍ଚିତ ଗତି ଭିତରେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ରହିଛି କ୍ଷୀଣବଳ ବା କ୍ଷୟିତ ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ରହିଛି, ସେ ଯୋଉଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି ତାର ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ, ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛି ତାର ବିଶାଳ କାମ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଗମ୍ୟ, ଅସମ୍ଭବ, ଅସାଧ୍ୟ। So her giant energy tied to petty forms in the slow tentative motion of her power, with only frail blunt instruments for use, she has accepted as her nature's need and given to man as his stupendous work, a labor to the gods impossible. ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? A life living hardly in a field of death, its portion claims of immortality. A brute half-conscious body serves as means, a mind that must recover, a knowledge lost, held in stone grip by the world's inconscience, and wearing still these countless knots of law, a spirit bound stand up as nature's king. এই 4-5 ଲାଇନରେ, 7 ଲାଇନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଲାଇଫ ଲିଭିଂ ହାର୍ଡଲି ଇନ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ଜାଗା, ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ରହିଛି, ସେ ଜୀବନଟି ହାର୍ଡଲି ଲିଭ୍, ଏ ଲାଇଫ ଲିଭିଂ ହାର୍ଡଲି, କଦବା କ୍ୱଚିତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ୟା ଭିତରେ, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଆସନ୍ନ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାକୁ ବିବଶ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଚାରିପଟେ ଅହରହ ସତେଜ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, କାରଣ ଆମର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ତେଣୁ ଏ ଲାଇଫ ଲିଭିଂ ହାର୍ଡଲି ଇନ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମାନେ ତାର ବଞ୍ଚିବାଟା କଦବା କ୍ୱଚିତ। ୟାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଟ୍ସ ପୋର୍ସନ କ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱ ବି ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି ଯେ ଅମରତ୍ୱ ଦାବି କରେ, କ୍ଲେମ୍ସ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, କାରଣ ଅମରତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରତୀକ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି
ଏବଂ ସେ ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକଟି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମର ସ୍ପିରିଟ, ଆମର ଚିଦ୍ଗତତା, ଆମର ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ସେ ରହିଛି, ଅଥଚ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଅମରତ୍ୱ ଦାବି କରୁଛି, କ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଏ ବ୍ରୁଟ୍ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି ସର୍ଭସ୍ ଆଜ୍ ମିନ୍ସ। ତାହେଲେ ତାର ଅବଲମ୍ବନ କଣ ରହିଛି, ତାର ସାଧନ ତା ପାଖରେ କଣ ରହିଛି? ଏ ବ୍ରୁଟ୍ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି, ଏକ ଜଡ ଏବଂ ଅବିକଶିତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଦେହ, ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି, ଏଇଟି ହିଁ କେବଳ ତାର ରହିଛି ଅବଲମ୍ବନ। ଇଏ ଏକ ଜୀବନ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ କରୁଛି ଅମରତ୍ୱକୁ ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ଏ ବ୍ରୁଟ୍ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି, ଏକ ଅବିକଶିତ ବା ଜଡ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଏକ ଶରୀରଟି ତାର ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସେ ଦାବି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ରହିଲା ଶରୀର। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ରିକଭର ଏ ନଲେଜ ଲଷ୍ଟ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏକ ମନ ରହିଛି ଯିଏକି ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ରିକଭର ଏ ନଲେଜ ଲଷ୍ଟ, ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏଇଭଳି ଏକ ମନ ରହିଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦେଇଛି ଜୀବନ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଥରେ ଜ୍ଞାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନଟିଏ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ରହିଛି ନା ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ରିପ୍ ବାଇ ଦି ୱାର୍ଲଡସ୍ ଇନକନସିଏନ୍ସ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ ମୁଷ୍ଟି ଭିତରେ, କୋଉଠି ନା ବାଇ ଦି ୱାର୍ଲଡସ୍ ଇନକନସିଏନ୍ସ। ଏଇ ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ଚେତନାର ଦୃଢ ମୁଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ସିଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଏ ହରେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଶରୀରଟିଏ ରହିଛି। And wearing still these countless knots of law, a spirit bound stand up as nature's king. ଏବଂ ଇଏ ପରିଧାନ କରିଛି still these countless knots of law, ଅସଂଖ୍ୟ ବିଧାନର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିମାଳା ତାକୁ ପରିଧାନ କରିକିରି କିଏ ରହିଛି ନା ଏ ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ସ୍ପିରିଟ ବାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଆଜ୍ ନେଚର୍ସ କିଙ୍ଗ। ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ଦିନେ ଠିଆ ହବ ଏ ପ୍ରକୃତିର ରାଜା ଭଳି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ରହିଛି, ଏ ଲାଇଫ ଲିଭିଂ ହାର୍ଡଲି ଇନ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ବା କ୍ୱଚିତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏକ ଜୀବନ ରହିଛି, ଯାହାର ଅଂଶ ଅମୃତତ୍ୱର ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ୟା ପାଖରେ କେବଳ ଅବଲମ୍ବନ ରହିଛି ଗୋଟେ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି, ଏ ବ୍ରୁଟ୍ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି, ଏକ ଅବିକଶିତ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଶରୀର ଏବଂ ଆଉ ଏକ ମନଟିଏ ରହିଛି, ଯୋଉ ମନ କି ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ଚେତନାର ଦୃଢ ମୁଷ୍ଟିରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଧାନର ଗ୍ରନ୍ଥିମାଳା, ନଟ୍ସ ମାନେ ଗଣ୍ଠି, ଅସଂଖ୍ୟ ବିଧାନର ଗଣ୍ଠିମାଳାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ପରିଧାନ କରିକିରି ଆତ୍ମା ଏଠି ବାସବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଆତ୍ମା ସିଏ ମୁକୁଳିବ, ସିଏ ଠିଆ ହବ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିପତି ରୂପେ, ପ୍ରକୃତିର ରାଜା ସମ୍ରାଟ ହିସାବରେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ, ଦିସ୍ ଇଜ ସିଓର ଟୁ ହାପନ୍। ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ସାଧନ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଣିଷଟିକି ସେ ତାର ସାଧନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ହାଫ୍ କନସିୟସ୍ ବଡି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟ୍ ବଡି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦାବି କରୁଛି ଅମରତ୍ୱକୁ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ଜୀବନ କଦବା କ୍ୱଚିତ ବଞ୍ଚୁଛି କାରଣ ଚାରିପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାବହତା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଏକ ମନ ରହିଛି, ଯୋଉ ମନ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କି
पृथ्वीर निश्चेतना भितर आबद्ध होकर रही एवं विधानर अनेक गंठी की परिधान करी आत्मा ये पाशबद्ध होकर रही सी ठिया हम पृथ्वी जो प्रकृतिर एवं पृथ्वीर जीवन प्रभु हिसाब से दिस इज द डेस्टिनी bequeathed to earth पृथ्वी की उत्तराधिकार सूत्र रे यही नियति दिया जाइए so it's a life living hardly in a field of death its portion claims of immortality a brute half conscious body serves as means a mind that must recover a knowledge lost held in some stone grip held in stone grip by the world's inconscience and wearing still these countless knots of law, a spirit bound, stand up as nature's king. A mighty kinship is this daring's cause. A mighty kinship. Kinship अर्थ होची रिलेशनशिप सदात्य निज जाति सहित एक ही जोर भाव किनशिप एवं यार कारण कौन एते साहस कौन पे आछि पृथ्वी भितर जो साहस रही एक ऊर्ध्व को से जीव निज भितर कर्दम पंख थी एक जीवन जो गोटे अर्ध सचेतन शरीर अच्छी गोटे मन टी ज्ञान ना से ज्ञान जाकर बंधा पड़ी कौटी बांधी रही निश्चेतना मुष्टि गर्भरे एवं आत्माटी रही से आत्मा विभिन्न विधान द्वारा विभिन्न नियम कानून द्वारा से बंद हो रही या से ऊर्ध्व को जीव ताले जो साहस बा दुस्साहस यार कारण कौन ना ये माइटी किनशिप एक शक्तिशाली स्वाजात्य यही दुस्साहसर कारण से स्वाजात्य बा स्वाजात्य का सहित ना से भगवान सहित कारण आम भितर जो साइकिल बीइंग रही आम भितर जो चैत्य सत्ता रही सी हूँ भगवान को अंश विशेष सीधासख कार्य हूँ भगवान सहित तेणु जेहेतु से डिवाइन स्पार्क एक अग्निस्फुलिंग तांकर से किनशिपटा जोगु ही आमर साहस रही गोटे लाइन गोटे सेंटेंस ए माइटी किनशिप इज दिस डेयरिंग कॉज डेयरिंग माने दुस्साहस ए दुस्साहसर कारण होची ए माइटी किनशिप एक शक्तिशाली सदात्य मनीष भितर जो सत्ता अच्छा से चिन्मय सत्ता छड़ा अन्य कहीं नुहति तेणु मनीष भितर जदि से चिन्मय सत्ता किसी अंश रही पारे ताने प्रत्येक मनीष भितर अमरत्वर एक बीज एक मंजी बपन कराई अच्छी तेणु आम शरीर जदि गोटे अंश अमर हो समुदाय शरीर अमर हाँपी क्या समय लगे कहीं आम किसी न थी जदि आम क्लेम करुचु अमरत्वर क्लेम करुचु ऊर्ध्व जीवार एक आकांक्षा आम भीतर सृष्टि होती ऊर्ध्व जीवार एक भवितव्य रही दुस्साहस रही जहाँ भी कह जाए तार कारण हूँ ए माइटी किनशिप शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः उपनिषद आह्वान करा मनीष को हे मनीष माने तुम समस्ते शुण तुम्हें समस्ते हूँ अमृतर संतान शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः ये अमृतर संतान कौन पाई ना आम भितर अमृतत्वर बाहक से चिद्गतता से सत्ता आम भितर अहरह विद्यमान एवं से अहरह जलुवा अवस्था अच्छा तेणु जो श्री अरविंद उपनिषद अच्छी जो ऋग वेद जो अग्नि वर्णना करा जायछि से कथा भी से लिखुं आम भर अग्नि जोटा आम कहूँ सी हूँ आम चैत्य सत्ता आम आत्मा ताले ए लाइफ लिविंग हार्डली इन ए फील्ड ऑफ डेथ इट्स पोर्शन क्लेम्स ऑफ इमोर्टलिटी ए ब्रूड हाफ कॉन्शियस बॉडी सर्व्स एज मीन्स ए माइंड दैट मस्ट रिकवर ए नॉलेज लॉस्ट held in stone grip by the world's inconscience and wearing still these countless nuts of law, a spirit bound stand up as nature's king, a mighty kinship is this daring cause. All we attempt in this imperfect world looks forward or looks back beyond time's glass to its pure idea and form inviolate type in an absolute creation's flawless skill.
all we attempt in this imperfect world. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ଏକ imperfect world. ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଆମର ସବୁ ପ୍ରୟାସ, all we attempt in this imperfect world, ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, looks forward or looks back beyond time's glass. time's glass, glass ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି expression, explanation. ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲସ୍ ରୁ ହେଇଛି ଗ୍ଲୋସାରୀ. ଯୋଉ ଗ୍ଲୋସାରୀର ଅର୍ଥ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗ୍ଲୋସାରୀ. ଏ ଗ୍ଲସ୍ ହଉଛି ନାଉନ୍. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ଲସ୍, ସମୟର କାଳର ଭାଷା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଦେଖେ. ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ଇଏ ଯୋଉ କାଳ ଯାହା କହୁଛି କାଳର ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟ ବା ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଦେଖେ. ଟୁ ଇଟ୍ସ ପିଓର ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଭାୟୋଲେଟ୍ ଟାଇପ୍, ଗୋଟେ ତାର ନିଜର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର କଳ୍ପନାକୁ, କଳ୍ପନା ଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ଷତ ସ୍ୱରୂପ ଦିଗରେ ସେ ଚାହେଁ. ଆମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଏ ଅନ୍ଧଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଳର ଭାଷା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଇବାକୁ ତାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ କଳ୍ପନା ରହିଛି, ପବିତ୍ର କଳ୍ପନା ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ ଅକ୍ଷତ ରୂପ ଦିଗରେ ସେ ଚାହେଁ. ଇନ୍ ଆନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଫ୍ଲଲେସ୍ ସ୍କିଲ୍, ଏକ ପରମ ସୃଷ୍ଟିର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିପୁଣତା ଭିତରେ, ଫ୍ଲଲେସ୍ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ନିପୁଣତା ଭିତରେ ସେ ଚାହେଁ. ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଏଠି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ସିଏ କାଳର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟ, କାଳର କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଚାହେଁ. ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ କଳ୍ପନା, କିଛି ପବିତ୍ର କଳ୍ପନା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏକ ପରମା ସୃଷ୍ଟିର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିପୁଣତା ଭିତରେ. ତାମାନେ ଆମ ପ୍ରୟାସ ସବୁଯାକ ଅନ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ. ଇଏ ଅନ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ହେଇକି ଇଏ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ କଳ୍ପନା, ଏକ ପବିତ୍ର ଆଇଡିଆ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଅବଚେତନ ଭାବରେ. So all we attempt in this imperfect world looks forward or looks back beyond time's glass to its pure idea and form in violet type, in an absolute creation's flawless skill. To seize the absolute in steps that pass, to fix the eternal touch in time-made things, this is the law of all perfection here. To seize the absolute in shapes that pass. ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ସେପ୍ସ, ଯୋଉ ରୂପ ଗୁଡା ସବୁ ଚଳନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚଳି ମାନେ ଖାଲି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସେଇ ପରମ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଫିକ୍ସ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟଚ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କାଳ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ. ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପରଫେକ୍ସନ ହିୟର. ଏହା ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଲ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ ହିୟର. ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଉ ବିଧାନ ହଉଛି ଏଇଟା. ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିଧାନ କଣ ନା, ଗୋଟେ ଟୁ ସିଜ୍ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଇନ୍ ସେପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାସ୍. ଯୋଉ ସେପ୍ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡେ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ ପତ୍ର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ଇଏ ଚଳମାନ ଯୋଉ ରୂପ ଭିତରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ମେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କାଳ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପରଫେକ୍ସନ ହିୟର. ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହୁଛୁ, ମା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କୁହନ୍ତି. ଆମର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ. We must strive for perfection, not for success. କାରଣ ପରଫେକ୍ସନ ହଉଛି, ପରଫେକ୍ସନ ଟା ମା କହୁଛି ଇଟ୍ସ ଦି ରିଲେଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର. କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଠାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଲି. ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛେ,
एवं आमे जो कामटी कले जेते भल भाव कर प्रयास करवा एवं तापर से कामटी कर सारा पर देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट पुणी अथर ताठू भल करवा एमती भाव परफेक्शन इज रिलेटिव अपेक्षिक किंतु श्री अरविंद कहते लॉ ऑफ परफेक्शन हूँ जे शाश्वत से जो रूप आम चारिपाखे रही भितर एब्सोल्यूट को अधिकार करवा देखा एवं ये जो टाइम मेड काल निर्मित वस्तु भितर शाश्वत स्पर्श को प्रतिष्ठा करवा ये हूँ लॉ ऑफ परफेक्शन ये हूँ पूर्णतार विधान एट टू सी द एब्सोल्यूट इन सेंस दैट पास टू फिक्स द इटर्नल स्टॉच इन टाइम मेड थिंग्स दिस इज द लॉ ऑफ ऑल परफेक्शन हियर समस्त पूर्णतार ये हूँ विधान। नमस्कार आर सप्ताह पुणी आम यही आरंभ करवा आम आलोचना। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। सब कुत्सितता सब कर्दमाक्तता भितर जे परम सौंदर्य निहित होई रहिछि एही निगूढ़ तत्वर परिप्रकाश को नहीं आज आलोचना बेस चमत्कार। पृथ्वीर भवितव्य जो भव्य रूप रहिछि ताहाको पुनरुद्धार करी से अमरत्व और शाश्वतर जीवनर दिगे परिचालित होगा पाई आज आलोचना बेस उपादेयता रही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। माँ पाखे अनेक कृतज्ञता जनाई आज आलोचना को एटी समर्पित करदेवा। पुणी थे श्रद्धा सहित माँ म्यूजिक सहित किसी समय ध्यानस्थ होगा। उपस्थित समस्त अपा भाई को पुणी थे प्रणाम। भाई को प्रणाम। माँ श्री अरविंद निकट पुणी थे हृदय प्रणाम जनाए आज कार्यक्रम विरति घोषणा करवा। कार्यक्रम समस्त को आरंभ।